हाय गाइस आम मैंने आज बुलिया जी कुतुब मीनार चलूँ मु हेलमेट पिंधि अजब प्रकार देखा जाऊँ चलूँ जाकि पहुँचिकी देखी अपन चलूँ भर जाकि देखा कौन आम आसिक पहुँची गलु कुतुब मीनार टिकेट काउंटर एमतीका भिड़ लगी मुझे आम मैंने आसिक पहुँची गलु कुतुब मीनार यहाँ क्यू लगी टिकेट काउंटर मुझे टिकेट काउंटर मुझे टिकेट काउंटर थी ऑनलाइन करदे बोली आम क्यू रू बाहरी आसलु फरेनर मैंने भी आसुँच बुलापी चलो तो भर को जाइए देखो आपण मैंने आसुँच टिकेट नापी तो कार्ड भी चले पैसा चले कार्ड कले 35 आमर कैश कले 40 तुम्हें ऑनलाइन कल के पड़ा 35 ऑनलाइन कैश कले 40 यहाँ है एंट्री पॉइंट आम जा भर को सेपटे चिल्ड्रेन्स मान जी ह्यूमन स्टेट फरेनर इंडियन लेडीज अच्छा सेपटे जाओ कोई स्कैनिंग मशीन सब बेले कौटे हजि सब बेले कौटी हजि जाऊँ तुम चेकिंग होली पर अलग प्रकार पर बेग को अंडल के देखुछन सब बेले कौटी हजि जाऊ हजि जाए मते लेडीज भिड़ पर एंट्री पॉइंट तुमको ये भिड़ बर्तमान सुंदर लगुच यहाँ मत किए कहीपर कौ नोट्रे थाए कौ नोट्रे कुतुब मीनार थाए तुम जानती कौन कौ नोट्रे कुतुब मीनार थाए कौ नोट्रे मान नोट माने पैसा रे 10 टंका खास कुमार दौच ओके देखी नब कौन थाए आम ए आसिक पहुँची गले कुतुब मीनार भितर आम ए अच्छा मो हेडफोन आने भूल जाइए बहुत गाली शुणुची बैक कैमेरा देखा केमती देखा कुतुब मीनार बहुत सुंदर सुंदर कुर्ती काम जो कहते सेमती ए भितर कौन के जाने अच्छे बैक कैमेरा देखुँ केमती देखा जाऊँ 1800 केते मसीहा बनाई गोटे ये देखा केमती देखा कुतुब मीनार बहुत बड़ कैमरा पाऊनी भीतर को जीवा देखिए भीतर गेट ऑफ अछि भीतर को एलाउ नहीं शायद जीवा पाई माने एमती लागे कि कुतुब मीनार को फोटो देखि जाऊ जिते बेले इंग्रेज माने ये शासन करुले से कुतुब मीनार को से भांगापी ट्राए करते माने 1000 वर्ष पूर्वर से कुतुब मीनार खंड विखंडित होती बहुत जिन भांगिकी अच्छी तो ये जहाँ भी किसी माने करा अंका किसी भी जो पत्थर से काम होती भी इंग्रेज माने बहुत नष्ट करने चेष्टा करते तो देखो से गुड़ा देखो एमती 1000 वर्ष पूर्व इंग्रेज माने कुतुब मीनार को नष्ट करते कि कुतुब मीनार जमीती कि सेमती अच्छी बस ये गुड़ाक बहुत खंड विखंडित होगी भंगा रोजा अवस्था एटी भी फॉरेनर माने बहुत गुड़ाई आसते बुलावाई या भितर माने कौन सी खाइबा जिनस ना किंतु जहाँ भी आनिबो निज अनुसार आनिबो किछि भी खाइबा पाई ना ये
ଏଇଟା ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଲ ଇଏ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ୟା ଦେହରେ କୁତୁବ ମିନାରର ସେଠୁ ଆସିବା ପରେ ଗୋଟେ ପୋଲ ଅଛି ପୋଲ କ୍ରସ୍ କରିକି ଏପଟ ସାଇଡ଼କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅଛି ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ଼ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି ଗୋଟେ ଦିଆଯାଏ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା ଦିଆଯାଏ ଉପରେ ଗେଟ୍ ଯେଉଁଟା ନ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆରେ ସେଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଦିଆଯାଏ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତ ଯେଉଁ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କେହି କରିପାରିବେନି କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଭଳିଆ ଦିଆଯାଇଛି ପଥରରେ କରାଯାଇଛି ଭିତରକୁ କେହି ବି ଆସିପାରିବେନି ନା କୁତୁବ ମିନାରକୁ କେହି ଇଏ କରିପାରିବେନି ଏଇପଟକୁ ଆସ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିରଟେ ଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜଣକୁ କହିଲୁ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏମିତିକା ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିକି ହସିକି ଗଡ଼ିବ ଏ ଫୁଲଟା ହିଁ ସେ ନେଇନାହାନ୍ତି ଆଜି ମୋ କ୍ୟାମେରା ସେଟିଂ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଟିକେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋ କ୍ୟାମେରା ହଲୁ ନାହିଁ ସବୁ ପଥର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ଶାସକମାନେ ଆକାଶ ଆଜି ବହୁତ ସଫା ଅଛି ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ମାନେ ଯାହା ନ କରିପାରନ୍ତି ପୂର୍ବ କାଳର ଲୋକମାନେ ସେମିତିଆ କରିଛନ୍ତି ପଥର ସହିତ କେମିତିକା ପ୍ରକାର ଇଟା ଆଉ ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ଏବେ ଘର କାମ ହେଉଛି ଇଟା ପଥରରେ କରାଉ ସେମିତି ନାହିଁ ପଥରକୁ ପଥର କେମିତି କେଜାଣି କରିଛନ୍ତି ଖାଲି ପଥରରେ ହିଁ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆଉ ସାୟଦ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ସୈନ୍ୟ ଯାଇକି ବୋଧେ ଦେଖନ୍ତି ଉପରେ କାହା ମାନେ କେହି ଯେମିତି ଆକ୍ରମଣ ନ କରନ୍ତି ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ଏଇଠି ଆମ ଉପରେ ଗୋଟେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଗଲା ଜୁମ୍ ନେଇ ହେଉନି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ସବୁ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସୁ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦେଇକି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଗଲା କୁତୁବ ମିନାର ଉପରେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଗଲା ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଫଟେଇକି ଚାଲିଯିବ ଆଉ କୁତୁବ ମିନାରଟା ବହୁତ ଛୋଟଟେ ବଡ଼ ନୁହଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଆମେ ସେପଟ ସାଇଡ଼କୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଆସନି ଏପଟ ସାଇଡ଼କୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଏମିତି ସବୁ ପଥରକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି ପାହାଡ଼ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଆମର କିନ୍ତୁ କେହି ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି ଏଠି ତ ଚକ୍ ବକ୍ରେ ଲେଖିକି ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖାଉଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରି କେମିତି ଭଙ୍ଗା ରଜା ହେଇକି ଅଛି କୁତୁବ ମିନାର ତ କୁତୁବ ମିନାରଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଜାଗାଟେ ବହୁତ ଛୋଟ ଜାଗା କିଛି ନୁହଁ ପାର୍କ ଟାଇପ୍ ଭଙ୍ଗା ଘର ମୁଁ ଏଠି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଉଛି এইটা হল ভঙ্গা রোজা হইতিবা কুতুব মিনার ব্যাক সাইড এইটা হল তার গার্ডেন মানে পার্ক এটি খালি आम घर पाखे गोटे पड़िया अच्छे सेमतिका पड़िया पर छुआ सब खेलुंट यार मन दुख या मु गाली देली टिके हस
एठी देख दिल्ली रे भी साड़ी पिंधिक आसुଛନ୍ତି बाहर को गाँ साड़ी तमें सब पिंधले एठू भी देखा जाउची चल तो से साइड को जीवा देखिबा এই পটে যদি গড়ে দেবো গড়ি গাড়ি পড়ে যাব এপর মানে মঝিরে গোটে রহিছি কুতুব মিনার মানে কুতুব মিনারটা চারিপট সাইড্রে পার্ক ওইটা বিশেষ করে মানে পথরের ହିଁ ହେଇଛି স্টোন आमे एबे से मंदिर को जाऊँगी थोड़ा ये कहले कि मस्जिद बोली मस्जिद हो कि मंदिर हो जहाँ भी ता भीतर को जीवा एबे हाँ खाली सांग नहीं जाऊँ पथर जब गोड़ा फसी उठी पड़ा ये घासरे आसिलनि पाहाचरे जीव एटी छिड़ा हुआ तो कि छिड़ा हुआ एटी ना तुम हेयर भल अच्छी हेयर ठीक ठाक अच्छी ये कुत्ता मिनट लवर्स पॉइंट हो जाए लवर्स माने खाली ये आसान देखो देखो छुआ को देखो घास देखो 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 जल्दी कर हे 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 गोड़ी गोड़ी पड़ेलानी से तार भूख लगलानी लागुना तुमको वो एक पछ साइड रे अछि चॉकलेट कर लो की चॉकलेट सही चॉकलेट ना हां मोबाइल भूख लगे बोली नहीं जाए बिस्कुट टा आन थाने मन पड़लानी खोलिया पाई एक लाइन बैग रे चेन दियो आमे किछ नहीं के आसनो खाली चॉकलेट नहीं के आसो चॉकलेट छाड़ी तो पूरे दो मोबाइल धरी भी दियो तुम बैग रे चेन दो जंदी भोक लागलानी नियो तुम पाई मु आनछु ये छुआ दो दादा मेल थी चलानी गरम रे किस मेल ठीक जाई चॉकलेट छोर मन दुख गरम रे आसले ना खरा रे सेति जाई केते खाइबा कथा खाओ आ नले फ्रिज रे नहीं रख देबी कोन कया ए तो जीवन चॉकलेट रो जान पड़े जाई छी खाई हो बनी खाइबन तो कहीं खोलिला चॉकलेट को नष्ट कर देले खोल देगी बैग ने नष्ट हबो बैक कैमरा देखो छी मंदिरटा केते खाउछ बे सब खाइछ तमे जानी नथलो कि मेल्ट हिजो बोली मो मुंडो खराब करनी कहू छी तमे जानी नथलो ना मो जान नथली खाई नथली केबे चॉकलेट
ଜାଣିନ ଗରମରେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ନା ବା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କେବେ ଖାଇ ନାହିଁ, ଜାଣିଛ ଜାଣିନି। କଣ? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରନି। ଜାଣିଛ କଣ କୁହନ୍ତୁ? ଏଇଠି ଶୁଣ ତମେ ଜାଣିଛ କଣ? ଆସିଆ ପାଖରୁ ବକର ବକର ଡାକୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁନ ସେଟା ଆଣିବାର ଥିଲା ନଥିଲା ନା? ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାର ତମର ଖାଇବା ନଥିଲା ଫାଷ୍ଟ। ମୁଁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଖାଇବା ନଥିଲା ତମକୁ ଦବାର ହିଁ ନଥିଲା। ତମକୁ ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉନ। ଏଇ ତା ଭିତରେ ଯାଅ। କୁହ। ଆମେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପୁଣି ଯୋଉଟା ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ମସଜିଦ୍। ଏଇଟା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମସଜିଦ୍। ମସଜିଦରେ ଏଇଟା ମସଜିଦ୍ ନୁହେଁ, ମନ୍ଦିର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କାଠରେ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖାଅ ନା କାଠରେ କେତେ ପୁରୁଣା ଯୁଗରୁ ରହିଛି। ଏଇଠି ସୈନ୍ୟମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଏଇ ଭିତରେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ରଖାହଉଥିଲା। ଏଇଟା ବି କରାଯାଇଛି ସେଇ କାଠରେ। ଆଗରୁ ଏମିତି କାଚ ବି ଦେଖାଉଥିଲା। ତଳକୁ ଦେଖାଉନି, ଏମିତି ବି କାଚ ବି ଥିଲା। କାଚ ନା ଏଇଟା ନୂଆ କାଚ ପଡୁଛି, କାରଣ ଲେଖା ଯାଇଛି ନା ଷ୍ଟୋନ୍। ସେତେବେଳେ ପାଣି ପାସ୍ କରେ ବୋଧେ। ଏଇଟା କ'ଣ? କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି ରେ। ଏଇଟା କ'ଣ? ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଥିବ। ୟା ପରେ ଯୋଉ ଚଦର ଢାଙ୍କିକି ଯୋଉ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେଇଟା କି? ମନେ ଅଛି। ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଏଇଠି ଯୋଉ ଭିତିକି ଯୋଉ ଇଏ କରନ୍ତି, ଶହୀଦ କରନ୍ତି, ସବୁଆଡେ ତ ସେମିତି ଅଛି। ଦେଖ ଆରେ ସେପଟ ସାଇଡରେ ଟିକେ ଅଛି। କବ୍ରିସ୍ତାନ କେ ହଁ ହଁ ସେଇଟା କବ୍ରିସ୍ତାନ। ସବୁ ଛୁଆଙ୍କର ସବୁ ହାତରେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ମୋର ଗୋଟେ ରିଲ୍ କାଢିବ କି? ପୁଣି ଥରେ ବୁଲି ଆଣିକି ରାଉଣ୍ଡ ମାରିବା, ସେଟା ଖାଲି ୟୁଜ୍ କରିବା। ନା ମୁଁ ରାଉଣ୍ଡ କରିପାରିବିନି କହୁଛି। 2 ରାଉଣ୍ଡ ତ ଲଗେଇବା ଏଇଟା ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଛୋଟ କବାଟଟେ, ମୁଁ ରାଉଣ୍ଡ କରିବିନି। ୟାପରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବାର ଅଛି। କୋଉଠି ତ ଏଠି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ହେଉଛି, ସିନେମେଟିକ୍। अरे पूरा लो ଏଇଠୁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ ନାଇଁ। ଏଠି ଏଇ ଛାଡ଼, ଏଇଟା ହେଲା ଲଭର୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ। ଏ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି କହୁନ ଏଇଟା ଖାଲି ତାଙ୍କର ଲଭର୍ସ ପଏଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଆଜ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଚାଲେ ଅନା ସବୁଆଡ଼େ ଏମିତି। ଏଠି ଖଜୁରୀ ଗଛରେ ଖଜୁରୀ ହେଇଛି ନା? ନା ଏଇଟା ଖଜୁରୀ ଗଛ ନୁହେଁ, ଖାଲି ଫରେନର ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଚାଲି ଆସିଲେ ବେକାର ରୋଡରେ। ଏଇଠି ଯିବ କ'ଣ ଏପଟେ ଦେଖାଅ ତ। ଏରା କଣ?
देखे नहीं आगे এই ওয়ানটা ହେଲା কুତୁବ ମିନାର এইটা जो ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ କୁ ଯାଇଥିଲେ ତାର ସେପଟ ସାଇଡ୍ଟା जो କହୁଥିଲେ ଆମର ଅଛି ଏଗୁଡ଼ାକ এইଗୁଡ଼ାକ जो ଏପଟ ସାଇଡ୍ରେ এইଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପରା ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୁତୁବ ମିନାର କାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ 2 नंबर ଫାର୍ଷ୍ଟ अच्छा କୁତୁବ ମିନାର मस्जिद ସେଟା 1 नंबर मस्जिद ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି ନା ମସଜିଦ୍ ବୋଲି 2 नंबर କାଇଁ 2 नंबर ସେଟା କୁତୁବ ମିନାର এইটা কুতुब মিনার তাহলে মসজিদটা ভাঙি দিয়েছেন মসজিদটা ভাঙি ঠান্ডা ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ଜୋରସେ 11 नंबर मस्जिद ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ ମସଜିଦ୍ डॉक्यूमेंटरी हॉल एंड बेबी केयर रूम 30 ये सब कहाँ पर है चलो ना आगे हमें जो देखिए आके बुलेला बोले तो सब होला हमारा କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଅନଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଅଲଗା ଦେଶରୁ ତମେ ମାନେ ଆସିଛ ଆମେ ଏବେ ସେଇଠିକି ଯିବା ସେଇଠିକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସ ଏଇଟା କ'ଣ ସେଇ ଦେଖି ନଥିଲ ନା ୟା ଭିତରେ ପାଣି ଅଛି ବୋଧେ ସେଠି କହୁନଥିଲା ୱାଟର ଆମେ ଏବେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିକି କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛୁ କ'ଣ ଅଛି ଏବେ କ୍ୟାମେରା ଅଫ୍ କର କ'ଣଟା କହୁଥିଲେ ଦୋକାନ ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଥିଲେ ତ थम ना कौन से ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ନା ଜାଗା ଅଛି ନା ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତି କ'ଣ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘରଟା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆସ ଏମିତି ତଣ୍ଟିଟାକୁ ଏମିତି ଇଏ କରିଦେବେ ପଚା କାଟିଲା ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝାଉଛି ଠିକ୍ ସେ এইটা হলো এন্ট্রি ଥିଲା এই যে ঘরটা ଯୋଉଟା ଭିତରେ ଥିଲା এটা ପୁରା ଗୋଲ୍ଡ ସେଇଟା ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ଆମର କୁହନ୍ତି କବାଟ ବୋଲି ଡୋର ବୋଲି ସେଇଟା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭିତରୁ ଯାଇ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ତ ନାହିଁ କେମିତି ବେ ପଥରକୁ ପୁରା ଜଏନ୍ କରିକି କରୁଛନ୍ତି ପଥରକୁ ପୁରା ଜଏନ୍ କରିକି କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ପଥର କିଛି ନାହିଁ हिस्ट्रिकल प्लेस ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ବନେଇବି ତାପରେ ଯାହା ହବ ଆସ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବନାଅ ଏଇଠି କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ଷ୍ଟପ୍ କର ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ୟା ଭିତରକୁ ଯିବା या तले जो रोडटा अच्छे यहाँ गोटे सुड़ंग टाइप अच्छे मुझे बैक कैमेरा देखा या भीतर को भी पाहाच अच्छी भीतर बोले कौन देखा जाऊनी सब अंधार देखा जाऊँ या भीतर बोधे भी रूम अच्छी ना या तले भी रूम अच्छी ना এইটা কোন जोड़ा किसी लेखा जाइए
शुभुची ना ये किसी लेखा जाइए ना जोड़ा कहीं पढ़ी पार ना उर्दू रे शायद लिखा जाइए सबुथिरे तो लिखा जाइए मैं पढ़ी पारिबानी एटा भांगी देछन लेख एटा कौन हाँ ये लिखा जाए चलो ये देखिए ऊपर हाईवे अच्छी मो छुआ मो बैग को धरिकी चल आस 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 आम आसवा पाखर निहाती 10टा खंड प्लेन जा सारा आम ता भर जाइए ना आम ता भर जाइना ना आम ए से जो काठ आगू देखुं काठ बुल लोक मैंने जाऊँगी सेठी आम जा से काठ बुल उपर सेठी देखा जाउची कुतुब मीनार इसको दिखाया था ना बंद करो दियो आमे माने आसे एटा हला अळा गछ अळा भी हेई छि आ देहरे मोला दिटा खुंटी आंची मते गाल दउजंती या तळे फ्लावर्स हेलो एटा नाही हे कि नाही एको एटा हला पार्क माने कुतुब मीनार मझे अच्छे सबुआड़े पार्क अच्छी आठ पूरा देखिले माने ए गेट रे छिड़ा हेले पूरा देखा जीवो कुतुब मीनार सहित पूरा व्यूटा नाइस व्यू ये करना माने सबुआड़े खरा पड़ेलानी कुतुब मीनार उपरे खरा पड़ी सबुआड़े देख खरा पड़ेलानी कुतुब मीनार को तो केते जाए खरा पड़ी ए जाए भी गोटे छुआ बैग नहीं चलती बहुत मन दुखरे यही साइड रे जीवा यही साइड जीवा से जो काठ पुल नहीं ता ऊपर এটা হলো সেই কাঠ পুল मासी और जाने की भी क्या एग्जिट हवा को साइड रू एग्जिट हवा को साइड रू हाँ चल ता ऊपर हो जीबा पापा पापा एटा हला से काठ बुल अरे सबुआड़े माने जो ऊपर चढ़ा अच्छे
पत्थर करा जाए काठरे करा जाइछि। एक सेकंड इधर ही चल रहा है, गार्डन में चल रहा है। कहाँ है गार्डन? गार्डन पे ही है। छोड़ो ना छोड़ो। गार्डन चल रही है, गार्डन इधर ही तो है, गार्डन इधर ही चल रहा है, देख गार्डन है। और कहाँ गार्डन? एटा गोटे खम्ब माने 1 2 3 4 5 6 7 माने खम्ब केतेटा रही ता देहरे बहुत सुंदर देखा मैंने ट्रेडिशनल भी पिंधिकी आसुनी फोटो क्लिप पाई, खास फोटो क्लिप पाई मैंने बहुत कारो देख कौन के जाने केमी एत सुंदर कराई के जाने। यहीटा गोटे कलशटे देखी पार्टी से अरे देखो सबुआड़े सब माने गोटे प्रकार करा जाइछि सेठी भी सेमती ना एठी सेमती एमती के जाने मन रखी पूरा जोड़ी जो काम होइछि सेठी सेमती केते सह जण आसीथिबे काम करिया पई को कहि परियो ता भितर तनु भी थिलो सेठी से कलश देखले ना एठी भी देखो सेम हमें आयोजन में एटा कोन न हां 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 मो करिया पई आसी एउडा साप साप भलिया आइछि एक्टिविटी के बुड़ाई देले पहले तो करि परिबे पहले ना पत्थर देखो के सुंदर करा है खाली काम बा तुम्हें कारीगरी थी क्या करो कारीगरी या ऊपर भी पत्थर हाँ या गड़िला अवस्था रही पत्थर गोटे पत्थर पड़े माने छत्तु आम रिल्स जहाँ बन था आमर नेट चलुनी आम जो जगह जाम नेट चलिए हम खाएंगे एमती काम एबेकार लोक करें कौन भितर कौन आगुरी मैंने बहुत काम करते ना और भीतर देख माने सेकेंड जो घर नुहे ना दीताला जो कहती सेटा भी अच्छी पत्थर भी घर दीताला ये रुहती ना दुई साइड रो एटा माने एडा है ना मझे नहीं राजा सहित बसुले हमें देखुथिलो राजा सहित बसुले बोली एटी राजा बसुले एटा मेन गेट घर भूल जाइतो से जो गेटा देखा जाउछि सेपट माने एबे जणा पड़छि कि ऊपर एपर साइड रो अछि मझिरा भांगी देइ जंदी कोना बनी ना भांगी देइ जंदी एटा जमे थिला सेटा भी सेमिति थिला देखा सेपटा सेटा भी सेमिति सेटा भांगी देइ अबे सूर्य अस्त होता लागिलानी
ଆମେ ଏବେ କୁତୁବ ମିନାରରୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ହବୁ ପଳେଇଯିବା ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଥଣ୍ଡା ବି ଜୋରସେ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବି ହେଇକି ଅଛି ଆମେ ଏବେ କୁତୁବ ମିନାର ଦେଖିବା ସରିଗଲା ତାପରେ ଆମେ ରାତି ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ସତ କଥା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହଁ ତ ନୂଆ ନା କରିବା କର ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଭୁଲ ଭାଲ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସୁଛି ହେଲେ ଏଡ଼ିଟିଂରେ ଯେଉଁ ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି ଯେମିତି ଆସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମିତି ଆସୁନାହିଁ ଏଡ଼ିଟିଂରେ ଫଟୋରେ ଆଉ ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ଆମକୁ ଇଏ କରିବେ କି ହଁ ଭଲ କର ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତ ଆମେମାନେ ଆଗକୁ ବି ଆଉ ଯିବୁ ଆମେ ପଛପଟେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆସିବା ପାଖରୁ ନିହାତି 10ଟା କି 11ଟା ହେଇଗଲା ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସବୁ କରନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଆହୁରି ୟା ପରେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି ଦେବୁ ଆମେ ଏବେ ଫିଲହାଲ ଏବେ ବାହାରି ଯାଉ ଏଠୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଛିଙ୍କ ବିଙ୍କ ହେଲାଣି